अच्छा शायद मेरा जो आवाज़ है ना अभी मैं कल नहीं तो परसों भी इसके लिए जो माइक होता है वो मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं जो होता हूँ कैमरे का वो मैं बैक साइड यूज़ करता हूँ, फ्रंट साइड में यूज़ नहीं करता, तो उसी वजह से मेरा जो आवाज़ है वो थोड़ा सा कम आ रहा है। अच्छा दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं कि पिछले जो मैंने एक वीडियो बनाया था वहाँ पे लोगों ने मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताया था कि यार आप जो है किस कंपनी को ज्वाइन करते हैं और सैलरी भाई कितना, सैलरी के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। तो आज मैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इधर एक कंपनी में काम करते हैं और हमने बाइक लाइसेंस लिया। अभी हमारी कंपनी को 2 साल का था वीज़ा और इसमें जो 4 मंथ अभी बाकी है। तो हमने क्या कर लिया भाई, हमने बाइक लाइसेंस लिया और अभी हमारा जो इरादा है वो है डिलीवरी तलबात के लिए हमने अप्लाई करा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस कंपनी ने हमें तो बोला कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। उससे पहले भी मेरा व्हाट्सएप पे उससे बात हो गया था कि वो कितना जो है पैसे दे रहा है पर आर्डर पे, पर घंटे पे। वो उसने जब हमें एक व्हाट्सएप पे बताया कि भाई हम आपको जो है पर आर्डर पे 200 फील्स और 1 घंटे का जो है हाफ बीड यानी 500 फील्स देते हैं। तो यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 12 घंटे काम करते हो तो उसको आपको मिल जाता है 180 बीडी। ये 12 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। और वो जो आर्डर होता है वो उसका अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किया 1 मंथ में 300 आर्डर किया, 400 आर्डर किया, तो इसका जितना भी आ जाता है तकरीबन, यानी उसने हमें ये इतना बताया कि आपका जो सैलरी है वो टोटल आ जाता है 240 तक। ठीक है, यानी 240 तक इतना सैलरी आपका आ जाता है। और अभी जब हमने उससे बात किया कि ठीक है, तो फिर हमने उससे बोला कि आप हमें ऑफर लेटर दे दें। तो उसने हमें ऑफर लेटर भी उससे मांगा उस वक्त था। तो उसने कहा चलो हम आपको ऑफर लेटर देंगे। जब हमने उसे ऑफर लेटर मांगा तो उसने बोला कि हमने उसे बोला कि आप हम ऑफर लेटर दें, हम उसको अपनी कंपनी में जो है उसको सबमिट करेंगे। अगर वो हमें अभी छोड़ता है, सारी बात है उस वक्त जो उसने हमसे 1 साल का एग्रीमेंट किया था मैंने, और बाकी 1 साल मैंने वैसे भी उनके साथ लिया। तो शायद हमने कहा कि शायद वो हमें छोड़ेंगे, लेकिन उसने जो था कंपनी ने बाद में एक दिन उसने ऑफर लेटर को लेट किया। परसों उसने मैं दोबारा कॉल किया कि भाई आप जो है आ जाइए कंपनी से बात हुई। मैंने कहा भाई अगर आप हमें ऑफर लेटर देंगे तो हम कंपनी को पास जाएंगे, लेकिन हम नहीं गए। असल के मसला जो है इधर है ना, वो इस तरीके से है कि यहाँ पे भाई तलबात की डिलीवरी के बहुत ज़्यादा कंपनी है। तो पहले से आपने स्टार्ट से शुरू से अच्छी तरीके से आपने फैसला करना होगा कि यार मैंने कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना होता है। अगर आप किसी कंपनी में भाई एक दफ़ा फंस गई ना, तो मतलब फिर आपको सारी बातें एग्रीमेंट आपने सब कुछ किया होगा, तो फिर बाद में आपको फ़ायदा भी नहीं देगा। ठीक है, मतलब आप पहले से बंदा जो है सही तरीके से सोचे कौन सी कंपनी अच्छी है डिलीवरी का, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे काम करे। भाई यहाँ पे अगर एक बार आपके पास बाइक का लाइसेंस पकड़ लिया तो यकीन कीजिए कि आपके पास इतनी कंपनी है, वो आपको खुद भी मेहनत करेगा कि भाई आ जाओ आ जाओ। आज भी उसने मुझे कॉल किया था कि एक से और कंपनी के आप आ जाएँ। तो यहाँ पे तकरीबन तलबात वाले का डिलीवरी वाले कंपनी, वो जो कंपनी होता है वो बंदा फिक्स सैलरी पे रखता है 200-250 इतना पे। और दूसरा जो होता है डिलीवरी, वो तो फिर अपना बंदा अपने काम से हिसाब करता है। उसके लिए फ्लेक्सी वीज़ा बहुत ज़रूरी होता है। और फ्लेक्सी वीज़ा क्या होता है वो मैं आप थोड़ा सा बताऊँगा। देखिए भाई फ्लेक्सी वीज़ा जो होता है, ठीक है, 1 मिनट में ही साइड में आता हूँ यार। देखिए दोस्तों, जो फ्लेक्सी वीज़ा होता है, फ्लेक्सी वीज़ा उसमें जो होता है आप किसी का स्पॉन्सर नहीं होते, किसी को आप स्पॉन्सर नहीं करते कि मतलब हमें वीज़ा दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कंपनी में काम करता है तो उसका वीज़ा किसी और बंदे ने लगाया होता है। ठीक है, वो किसी और ने उसको स्पॉन्सर किया होता है। फ्लेक्सी वीज़ा में ये कि बस आप अपना जो है पासपोर्ट, CPR, वाइट बैकग्राउंड का, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, ऑनलाइन। फिर जैसे वो आपका मैसेज मोबाइल नंबर पे आपका मैसेज आ जाएगा, तो फिर आपने किधर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट लिम्रा का जो इधर वीज़ा लगाते हैं उसको ऑफिस को जाना पड़ता है। तो 450 बीडी उसको देंगे तो आपको फिर जो है वीज़ा देता है। 600 का वीज़ा है, बाकी हर मंथ जो है 30 बीडी आपको पे करना होता है। तो ये होता है फ्लेक्सी वीज़ा की, जिसमें से आप आज़ाद थे, एनी टाइम काम मत करो, रूम में बैठो। वो आप पे डिपेंड करता है कितना काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, 16 घंटे काम करते हो, तो वो आप यानी इसका मतलब ये होता है कि आप एक आज़ाद हो।
اینی ٹائم کوئی بھی کام کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں فلیکسی ویزا. تو یہاں پہ طلبات والے اکثر جو ہوتے ہیں وہ فلیکسی ویزا کے ہوتے ہیں, کوئی 12 گھنٹے کوئی 14 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ طلبات والے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. وہ اس لیے زیادہ کما رہے. ادھر کل ہمارا ایک لڑکے سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ میں 450 BD تک کما رہا ہوں. یعنی 450 BD کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 لاکھ پاکستانی روپے کما رہا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا گھنٹے کام کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے طلبات. باقی ڈیلیوری کمپنی میں اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو فکس سیلری پہ رکھے گا, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ بس 12 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. 12 گھنٹے کا آپ کو فکس سیلری ملے گا, یعنی 250 اتنا بنتا ہے. تو 250 کا کتنا آتا ہے پاکستانی, اس کا 250 کا پاکستانی آتا ہے تقریباً 1,30,000. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے ڈیلیوری کمپنی میں اور طلبات فلیکسی ویزا میں. تو ہم بھی کسی کمپنی میں جا رہے تھے, تو ہم نے کہا بھائی 250 بھی کافی ٹھیک ہے. اور اس نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ 14 گھنٹے کرو 16 گھنٹے کرو. ظاہری بات ہے 240 اگر آپ 12 گھنٹے میں کماتے ہو, تو اگر آپ 16 گھنٹے کام کریں گے تو آپ کا 300 کمائیں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ. تو یہی وجہ تھا کہ ہم جو تھا اتنا میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا سیلری ہمیں دے رہا تھا, ½ BD پر گھنٹے کا. تو آرڈر کا الگ پیسہ 200 فیلز, یہ ٹوٹل ملا کر کتنا آتا ہے 7 BD, ٹھیک ہے. یعنی 12 گھنٹے کا کتنا آ گیا, 12 گھنٹے کا آ گیا 180. اور آرڈر مطلب آرڈر کا الگ پیسہ ہے. اگر آپ منتھ میں 300 آرڈر کریں گے تو 200 فیلز اس کو اگر جمع کریں تو یہ تقریباً 60 BD آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 180 60 تو کتنا آتا ہے آپ خود, یعنی اس نے ہمیں اتنا بتایا کہ آپ کا منتھلی جو ہے اس کمپنی نے اتنا بتایا کہ آپ کا جو ہے منتھلی 240 BD تک سیلری آ جائے گا. تو ابھی ہم کو اسے بھی کافی اچھی کمپنی ہے. تو ہم نے میرے دوست میں نے بتایا کہ دیکھیے آفر لیٹر میں کیا ہوتا ہے بھائی, آفر لیٹر پکڑو, اس میں کوئی مشکل نہیں. آفر لیٹر وہ ہم دیں گے, باقی بہت کمپنی ہے تو ہم کسی اور کمپنی کو دیکھیں گے. نہیں تو اسے اور بھی اچھی کمپنی ہے, وہ بھی بہت زیادہ جو ہے اچھے, اس سے کئی گنا اچھی سیلری دیتا ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم اسی کے پاس جاتے ہیں. اصل کے جو ہمارا مقصد ہے, مقصد ہمارا ادھر یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو ایک کمپنی میں آلریڈی کام کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کہیں پہ اگر ہم کو پارٹ ٹائم کام مل جائے 6 گھنٹے, ٹھیک ہے. ابھی جدھر ہم کام کرتے ہیں بھائی وہ بہت آسان کام ہے, کوئی تکلیف نہیں. بس کرسی پہ 12 گھنٹے بیٹھو, بس ہمارا کام بھی ہے کہ آفس کے اندر بیٹھو کرسی پہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی 6 گھنٹے اگر ہم اور بھی کام کریں نا تو یہ 250 سیلری ہمیں مل جاتا ہے. تو ایک بندے سے میں نے بات کیا پارٹ ٹائم کا, اس نے کہا کہ جدھر میں رہتا ہوں, یہ میں رہتا ہوں بدیا, اس نے مجھے علاقہ بتایا ہل ٹاؤن میں, وہاں پہ میکڈونلڈ, وہاں پہ ریسٹورنٹ ہے. اس نے وہاں پہ پارٹ ٹائم جاب ہے تو آپ وہاں چلے جائیں. میں نے اسے بولا کہ وہ تو بہت کافی دور ہے, تو اگر یہاں پاس آپ کے پاس نزدیک ہے تو وہ ہمیں بتائے. تو اس نے کہا چلو, اس نے ہمیں میرا نمبر نوٹ کیا. اس نے کہا کہ جیسے ہی یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی نزدیک ہوگا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. تو میرا خیال تھا کہ جو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتایا تھا کہ بھائی کون سی کتنا سیلری ہے, کہ میرے خیال میں نے آپ کو سب کچھ بتایا. اگر اس کے بعد پھر بھی آپ سے مجھ سے کچھ کویشچن ہے تو آپ مجھے ایز اے بردر کمنٹ میں بتائیے. چلا پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.